अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? ठीक है। नाउ किड्स, टुडे और बुक इज किंगडम इंग्लिश। आज जो मेरी बुक है ये किंगडम इंग्लिश की है। नाउ दिस इज नर्सरी क्लास बुक। ये नर्सरी क्लास की बुक है। नाउ ऑन पेज नंबर 62 पर टुडे और टॉपिक इज अल्फ़ाबेट्स। आज हमने अल्फ़ाबेट को जो है वो लिखना है और देन हमने साथ साथ सीखना है। यहाँ पर हमें ट्रेसिंग का वर्क दिया गया है और जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेस द लेटर। हमने क्या करना है? ट्रेस करना है इन लेटर्स को। और सिर्फ ट्रेस ही नहीं करना बल्कि हम लोगों ने क्या करना है, साथ साथ इन लेटर्स को पढ़ना भी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। सो इन फर्स्ट दिस इज लेटर ए साउंड ए। दिस इज कैपिटल लेटर ए साउंड ए. This is small letter a sound a. This is small letter a sound a. This is capital letter B sound b. This is capital letter B sound b. This is small letter b sound b. This is small letter b sound b. This is capital letter C sound k. This is capital letter C sound k. This is small capital letter D sound d. Capital letter C sound k, small letter c sound k. This is capital letter D sound d. This is small letter d sound d. A, b, k, d. Now this is capital letter E sound a. This is capital letter E sound a. Or this is small letter E sound a. This is small letter E sound a. Now this is capital letter F sound f. This is capital letter F sound f. Or this is small letter f sound f. This is capital letter G sound g. This is capital letter G sound g. This is small letter G sound g. This is small letter G sound g. Now this is capital letter H. Now this is small letter A sound h. Capital letter H sound h or small letter A sound h. A, b, k, d, a, f, g, h. This is capital letter I sound E. This is small letter I sound E. This is capital letters J sound J. This is small letter J sound J. This is capital letter K sound K. This is small letter K sound K. This is capital letter L sound L. This is small letter L sound L. A, B, K, D, A, F, G, H, I, J, K, L. This is capital letter M sound m. This is capital letter M sound m. This is small letter M sound m. This is small letter M sound m. Now this is capital letter N sound n. N m. This is small letter N sound m. Now this is capital letter O sound O. This is small letter O sound O. This is capital letter P sound P. This is small letter P sound P. A, B, K, D, A, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P. Qua. This is capital letter Q sound Qua. This is capital letter Q sound Qua. This is small letter Q sound Qua. This is small letter Q sound Qua. This is R letter sound R. This is capital letter R sound R or this is small letter sound R. R. Now this is capital letter S sound S. This is small letter sound S. This is capital letter T sound T. This is small letter T sound T. A, B, K, D, A, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T. This is U sound A. This is U sound A. This is small letter U sound A. This is capital letters V sound V. This is small letter V sound V. This is capital letter W sound V. This is small letter W sound V. Now this is capital letter X sound X. This is small letter X sound X. A, B, K, D, A, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, A, V, V, X. This is capital letter Y sound Y. This is small letter Y sound Y. This is capital letter Z sound Z. This is small letter Z sound Z. A, B, K, D, A, F,
ग ह ई ज क ल म न ओ प क्व र स ट अ व क्स य ज। सो किड्स, हमने पेज नंबर 62 पर बहुत ही खूबसूरत सी एक्टिविटी को कंप्लीट किया, हमने ट्रेस किया, देन हमने कैपिटल और स्मॉल लेटर को भी देखा कि कैपिटल लेटर जो है वो कैसे लिखे जाते हैं और स्मॉल लेटर्स जो हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। सो आपने भी इसी तरह क्या करना है, इस वर्क को कंप्लीट करना है और आपने खूबसूरत तरीके से इसे लिखना भी है, जो बहुत ही खूबसूरत सा दिखे। जैसे मैंने बहुत ही खूबसूरत सा दिखा, मैंने बिल्कुल डॉट्स के ऊपर लिखा, जो मुझे यहाँ पर डॉटेड लाइंस दी गई थी, मैंने उनके ऊपर लिखा कैपिटल लेटर को और स्मॉल लेटर को। देन मैंने क्या किया, इनकी साउंड को पढ़ा और इनकी जो बिगनिंग जैसे अल्फ़ाबेट में ABCD है वैसे भी मैंने पढ़ा। सो आपने भी इसे पढ़ना है और साथ साथ आपने याद भी करना है। सो किड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।